السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں وزیر اعلیٰ سندھ کا وائس چانسلرز کو احتجاج بند کروانے کا الٹیمیٹم ہو یا کراچی میں نوجوان فوٹوگرافرز کی منفرد نمائش ہو، بھارتی فنکار کا کراچی میں فن کا مظاہرہ ہو یا پولیس بھتہ خوری پر چینی سرمایہ کاروں کی عدلیہ سے اپیل ہو، 7 سالہ مقتول سارم کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا انکشاف ہو یا سرکاری اسکولوں میں بذریعہ غیر ملکی بورڈ امتحانات کے انعقاد پر غور ہو، سینئر وزیر کی فیک نیوز کلچر کے خاتمے پر تشویش ہو یا ایڈیشنل آئی جی تاجر وفد کی خصوصی ملاقات ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور میں موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے مرد یا عورت کے لیے بھی ہیلمٹ لازمی قرار۔ پنجاب میں لاکھوں خاندانوں کو رمضان پیکج دینے کا فیصلہ، رجسٹریشن شروع۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے 2 افراد گرفتار، 10 بچے برآمد۔ معروف ٹک ٹاکر رجب بٹ سے برآمد شیر کے بچے کو لاہور سفاری زو میں ہی رکھنے کا فیصلہ۔ دفاتر اور دکانوں پر جاتے شہریوں کو لوٹنے والے سالہ بہنوئی گرفتار۔ لاہور شیرا کوٹ کے علاقے میں معمولی طلق کلامی پر پولیس انسپیکٹر سیف اللہ نیازی قتل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کا پہلا چیف منسٹر مائنورٹی کارڈ کا اجرا کر دیا۔ پنجاب کا 80 گھروں پر مشتمل ایسا گاؤں جہاں کا بچہ بوڑھا سب یوٹیوب چینل چلاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تھیٹرز مالکان اور آرگنائزر سے اہم ملاقات۔ لاہور میں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے مقابلے جاری۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ راولپنڈی کی بارانی زرعی یونیورسٹی میں سجا زبردست ڈاگ شو، مختلف رنگ اور نسل کے کتوں اور بلیوں نے سما باندھ دیا۔ اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سی ڈی اے مزید کیا اقدامات کر رہا ہے، بات کریں گے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کی چیئرپرسن کا اپنا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور، بل پیش ہونے کے خلاف صحافیوں کا شدید احتجاج۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا افتتاح کر دیا۔ ورلڈ بینک پاکستان میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ حکومت کا مہنگائی کی شرح میں کمی کا دعویٰ ایک طرف، رواں ہفتے بھی ملک میں 14 اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ احتجاج بند کروائیں ورنہ حساب لوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ کا جامعات کے وائس چانسلر کو الٹیمیٹم۔ کراچی میں نوجوان فوٹوگرافرز کی منفرد نمائش کا انعقاد، فرانسیسی کونسل جرنل کی خصوصی شرکت۔ ستار نگار گلوکار سہیل رئیس خان کا نیپا میں فن کا مظاہرہ، بھارتی موسیقار کا لیجنڈ گلوکاروں کو خراج تحسین۔ پولیس کی بھتہ خوری سے بچایا جائے، لاہور یا چین چلے جائیں گے، چینی سرمایہ کاروں کی عدلیہ سے دہائی۔ 7 سالہ سارم کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا انکشاف، گارڈن اور پی آئی بی سے بچے تاحال لاپتہ۔ سرکاری اسکولوں میں بذریعہ غیر ملکی بورڈ امتحانات کے انعقاد پر کام ہو رہا ہے، مشیر اسکول تعلیم حکومت سندھ۔ آزادی صحافت سے ہی فیک نیوز کلچر کا خاتمہ ہو سکتا ہے، شرجیل میمن کا کراچی پریس کلب میں اظہار۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے آل کراچی تاجر الائنس کے 32 رکنی وفد کی خصوصی ملاقات۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि बुध के रोज एक्सपो में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम चौथे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी शोकेस 2025 से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एहतजाज का सामना करने वाली यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को मुतनब्बे किया कि वो एहतजाज बंद करवाएं, वरना हिसाब लूंगा। यूनिवर्सिटीज तबाही के दहाने पर हैं। सरकारी जामियात में संगीन इंतजामी हालात देखते हुए कानून में तरमीम का फैसला किया। कुछ वीसीज ने एहतजाज पर उकसाया। हम जानते हैं कानून का इत्तलाक कैसे होता है। कानून पीएचडी और प्रोफेसर्स को वाइस चांसलर बनने से नहीं रोकता, उन्हें दूसरे उम्मीदवारों से मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने वफाकी एचईसी के खत पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने खत को सरकारी तौर पर भेजने से पहले मीडिया को जारी करके एहतजाज पर उकसाया। तकरीब में सिंध भर की 41 यूनिवर्सिटियों ने 417 अहम तहकीकी मंसूबे पेश किए गए जो टेक्नोलॉजी और तहकीक में सूबे की तख्लीकी सलाहियत को उजागर करती हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती के खिलाफ एक हफ्ते से जामियात में तदरीस मुअत्तल है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटियों के एक्ट में किसी मुमकिना तरमीम को यूनिवर्सिटीज के लिए नुकसानदेह करार दिया है। जामियात के असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम फपवासा सिंध चैप्टर के मुताबिक मुतालबात तस्लीम होने तक बायकॉट जारी रहेगा और हफ्ते के रोज आइंदा लाए अमल तय किया जाएगा। कराची में फोटोग्राफी की मुनफरिद और शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान फोटोग्राफर्स ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आर्ट गैलरी ऑफ अलायंस फ्रांसिस में आर्ट फोटोग्राफर्स की 187 तस्वीर सकाफत, तहजीब, तारीख और मुख्तलिफ शोबों के हसीन मनाजिर की झलकियां दिखाई गई थीं। तकरीब का इफ्तिताह फ्रांस के काउंसिल जर्नल ने किया। फ्रांसीसी काउंसिल जर्नल ने नौजवान फोटोग्राफर्स की दिलकश अक्सबंदी को भरपूर सराहा। इंस्ट्रक्टर और सीनियर फोटोग्राफर रहमत खान ने बताया कि तलबा ने पहले 6 माह पेशावराना डिप्लोमा कोर्स में तरबियत हासिल की और फिर जो सीखा उसे अपने काम का हिस्सा बनाया। नुमाइश में कराची की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर, साहिल, रोजमर्रा जिंदगी और रक्स को कैमरे में कैद किए गए थे। हिंदुस्तानी सितार निगार और गुलूकार सुहेल रईस खान ने जुमेरात की शाम नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में तहजीब फाउंडेशन की ताउन से मुनक्किदा अ ट्रिब्यूट टू ओल्ड मास्टर्स तकरीब में परफॉर्म किया। हिंदुस्तान में सुहेल अपने वालिद की मीरास को बरकरार रखते हुए सितार निगार और गुलूकार हैं। उन्होंने नैपा इवेंट में भी अपनी दोनों सलाहियतों का मुजाहिरा किया। परफॉर्मेंस से पहले एक रील दिखाई गई जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने उस्ताद रईस और सुहेल रईस की तारीफ की। कीबोर्ड, सारंगी, तबला, ढोल, वायलिन और दीगर आलात पर कई साजिंदों ने सुहेल रईस के साथ स्टेज पर शिरकत की। सुहेल रईस ने परफॉर्मेंस में सूफी मौसीकी, गजल और ठुमरी को भी शामिल किया और अपने वालिद के बनाए हुए चंद गाने गाने का भी इंतखाब किया। उन्होंने इकबाल बानो और मेहदी हसन को भी उनसे मुलाकात को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया। सामीईन ने हिंदुस्तानी मौसीकार की खूब पजीराई बख्शी। सुहेल रईस खान ने आज जाने की जिद न करो के साथ परफॉर्मेंस का इख्तिताम किया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू चीनी सरमायाकारों की पुलिस हैरेसमेंट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि उन्हें पुलिस की हरासमेंट और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिहाइशगाहों के बाहर ताले डालकर महसूर कर दिया जाता है। आजादाना नक्लो हरकत से महरूम कर दिया गया है। कारोबारी मीटिंग्स नहीं कर सकते। कभी कभी खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों पर हमले करके शीशे तोड़ देते हैं। 3 चीनी खवातीन सरमायाकार एक्सपो सेंटर में बदतमीजी की वजह से चीन वापस चली गईं। चीनी शहरियों की 7 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। फरीकैन को हिदायत की जाए कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक चीनी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया और वफाकी वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG, होम सेक्रेटरी, सी पैक सिक्योरिटी के स्पेशल इवेंट के सरबराह, चीनी सफारत खाने समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
دوسری جانب محکمہ داخلہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے عدالت سے رجوع کرنے کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سندھ کو انکوائری اور سینئر پولیس افسر کو انکوائری افسر نامزد کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ نارتھ کراچی میں 7 سالہ مقتول سارم کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پر سارم کے اہل خانہ نے بدھ کو احتجاج کیا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست مشتبہ افراد کے ڈی این اے نمونے لیب ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈاکٹر سے ملاقات کر کے ابتدائی پوسٹ مارٹم اور شواہد کے حوالے سے ڈاکٹرز کی رائے لی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی ڈی این اے نمونوں کی رپورٹس اور پولیس سرجن کی کیمیکل رپورٹس کا انتظار ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد تفتیش میں پیش رفت ہوگی۔ واضح رہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ نے سارم کیس کی تفتیش کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی تھی۔ دوسری جانب پی آئی بی کالونی سے 10 سالہ بچہ عبد الرحمان بھی لاپتہ ہے، جس پر اہل خانہ نے اغوا کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جبکہ گارڈن سے اغوا ہونے والے دونوں بچوں کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے گارڈن سے لاپتہ بچوں کا سراغ لگانے کے لیے ایس ایس پی سٹی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ واضح رہے کہ گارڈن حسن لشکری محلے سے 14 جنوری کو 2 بچے 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں اسکول لیڈرز کانفرنس میں مشیر برائے اسکول تعلیم اور لٹریسی حکومت سندھ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں غیر ملکی بورڈ کے ذریعے امتحانات منعقد کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے بچے بھی جلد نجی اسکولوں کی طرح او لیول اے لیول کا امتحان دے سکیں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی سلمہ عادل نے کہا، تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے جس سے معاشرے میں بہتری ہو اور ترقی ہو۔ کانفرنس میں دیگر شرکاء نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے مثبت رائے کا اظہار کیا اور جدت کو بہتر مستقبل تصور کیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کراچی پریس کلب کی نو منتخب باڈی کی دعوت پر کراچی پریس کلب پہنچے، جہاں آمد پر کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی، جنرل سیکریٹری محمد سہیل افضل، جوائنٹ سیکریٹری محمد منصف، خزانچی عمران ایوب، گورننگ باڈی کے ممبران حفیظ بلوچ، منظور شیخ اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ موجودہ دور آگاہی ابلاغ کا دور ہے۔ آزادی صحافت سے ہی فیک نیوز کلچر کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا مضبوط ہو، معاشرے میں بہتری کے لیے دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی اقدامات کرے۔ حکومت سندھ ہمیشہ آزادی صحافت کے ساتھ رہی ہے۔ استقبالیہ تقریب میں سیکریٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن، ڈی جی اطلاعات سلیم خان اور محکمہ اطلاعات کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کراچی پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے آل کراچی تاجر الائنس کے 32 رکنی تاجر وفد کی خصوصی ملاقات ہوئی، جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا تھا کہ چھوٹے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ شہر کے تاجروں اور محکمہ پولیس کے درمیان مضبوط رابطے کے لیے تاجران پولیس رابطہ کمیٹی کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ مجوزہ رابطہ کمیٹی تاجروں کے مسائل کا احاطہ کر کے انہیں ہنگامی بنیادوں پر حل کرانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پولیس اور عوام کے درمیان باہمی تعاون سے ہی شہر میں پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹوں میں شاہین فورس کی پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی لائی جا سکے اور تاجران اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس چیف نے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں سی سی ٹی وی کیمروں کی افادیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مارکیٹوں اور ان کے اطراف میں کیمرے نصب کرنے سے جرائم میں واضح کمی آئے گی اور ملزمان کی فوری گرفتاری ممکن ہو سکے گی۔ تاجر وفد میں سربراہ خواجہ جمال سیٹھی، حکیم شاہ آصف گلفام، مرتضی حسین اور محمد اعظم جنید قریشی سمیت دیگر تاجر بھی موجود تھے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوئے فرد کے لیے
हेलमेट पहनने और गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली निशिस्त पर बैठी सवारी के लिए सीट बेल्ट बांधने को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि ये फैसला लोगों को हेड इंजरी से महफूज रखने के लिए किया गया। इसका मकसद इंसानी जिंदगी बचाना है। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि हमारा हदफ ये है कि सड़क पर होने वाले हादसात को बढ़ने से रोका जाए। शहरियों को पहले एक हफ्ते आगाही और वार्निंग दी जा रही है, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। सीटीओ का कहना था कि खवातीन की जिंदगी भी इतनी ही अहम है जितनी मर्दों की। हमें वक्त के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक कदम आगे चलना होगा। आइंदा 5 साल में हम लाहौर और पंजाब को कैसा देखना चाहते हैं, ये हमें फैसला करना होगा। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें लाखों खानदानों को नगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला किया गया। मरीम नवाज ने शहरियों को नगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने इजलास में नगहबान रमज़ान पैकेज में शिफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म देते हुए कहा कि नगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। मज़ीद बता रहे हैं नदीम चौधरी इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए PSER में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है, जबकि यूनियन कौंसिल और बल्दिया दफातर में रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बच्चों से भीख मंगवाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को मुखबर की इतला पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 10 बच्चे बरामद हुए। बरामद किए गए 10 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर की अदालत ने मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट को गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने के जुर्म में 50,000 रुपए जुर्माना और कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना दी। रजब भट्ट को हुक्म दिया गया है कि वो 1 साल तक हर माह जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगे, जिसका मकसद आवाम को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार के बारे में आगाही देना है। महकमा वाइल्ड लाइफ इन वीडियोस की मॉनिटरिंग करेगा। रजब भट्ट ने अपनी शादी के मौके पर शेर के बच्चे को बतौर तोहफा कबूल किया था, जो जंगली हयात के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शेर का बच्चा बगैर इजाजत और लाइसेंस के रखने पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि अगर मुजरिम कम्युनिटी सर्विस की जिम्मेदारियों में नाकाम रहा तो इसे कैद की सजा दी जा सकती है। कम्युनिटी सर्विस की तकमील पर रजब भट्ट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका मतलब होगा कि उन्होंने अपने जुर्म का कुफारा अदा कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक शेर का बच्चा फिलहाल सफारी पार्क में रखा जाएगा और इसे ताहुक्म सानी वहीं रहने दिया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने दफातर और दुकानों पर जाने वाले शहरियों से लूट मार करने वाले साला बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग पुलिस ने खुफिया इतलाब पर फिरदौस मार्केट से 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जो दुकानों और दफातर को जाने वाले शहरियों से लूट मार करते थे। दोनों मुलजिमान आपस में साला बहनोई हैं। मुलजिमान साला और बहनोई अलल सुबह 4 से 8 बजे के दौरान वारदातें करते थे। मुलजिमान ने 4 माह कबल गार्डन टाउन में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। इस वाक़े की फुटेज में दुकानदार से हाथापाई और फायरिंग से जख्मी करके फरार होते देखा जा सकता है। एक और फुटेज में भी मुलजिमान को दफ्तर जाते शहरी से वारदात करते देखा जा सकता है। मुलजिमान से हजारों रुपए नकदी, 2 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और चोरीशुदा 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।
नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल लाहौर शेरा कोट के इलाके में मामूली तलक कलामी पर पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामूली तलक कलामी पर दुकानदार अदील ने तैश में आकर पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल किया, जिसे डॉल्फिन टीम ने हिरासत में लेकर शेरा कोट पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी इंचार्ज चेक पोस्ट बाबू साबू तैनात था। देखिए मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। मामूली तलक कलामी पर पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल। मकतूल इंस्पेक्टर बाबू साबू चेक पोस्ट पर तैनात था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़म अदील ने सैफुल्ला नियाजी को उसी के पिस्तौल से कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्ज़म करीबी वर्कशॉप पर काम करता था, जबकि मकतूल सैफुल्ला नियाजी के भी काम करता था। मुल्ज़म अदील ने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि वो 8 साल से मकतूल के पास काम कर रहा था। इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी का रवैया ठीक नहीं था और वो गालम गलोच करता था। वाक़े की इतला मिलने पर DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल, SSP इकबाल टाउन बिलाल अहमद नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गए। DIG फैसल कामरान के मुताबिक इब्तदाई मालूमात में पता चला है कि अफसोसनाक वाक़या मामूली तलक कलामी के नतीजे में पेश आया। कत्ल के पीछे दीगर मुहर्रिकात पर भी तफ्तीश की जा रही है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। चीफ मिनिस्टर मिनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने की तकरीब ऐवान इकबाल लाहौर में हुई, जिसमें हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने शुरका में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए और ATM के जरिए ट्रांजैक्शन का मुशाहिदा भी किया। मिनॉरिटी कार्ड के तहत 50,000 खानदानों को हर सामाही 10,500 रुपए मिला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि अभी 50,000 मुस्तहिक खानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। तकरीब से सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी खिताब किया। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि देहाती तबका भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और अपने रोज़मर्रा रूटीन का व्लॉग बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए माहाना कमा रहा है। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं पंजाब के एक ऐसे ही गांव के बारे में जहां गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन की भरमार है और यहां का हर बंदा यूट्यूबर बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब के ज़िला रहमियर खान के एक छोटे से कस्बे की, जो 80 घरों पर मुश्तमिल है और ये 200 से ज़ायद यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिनमें 100 से ज़ायद गोल्डन प्ले बटन हासिल कर चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया के इस जदीद दौर में सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि देहाती तबका भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और अपनी रोजमर्रा रूटीन का वीलॉग बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए माहाना कमा रहा है। रहीम यार खान की 80 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल बस्ती गाजी अब्दुर्रहमान के मकीन यूट्यूब से लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। बस्ती के रिहायशी हैदर अली ने सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाया और दीगर गांव वालों को चैनल बनाने की तरगीब दी। हमारे गांव में जो चैनल हैं वो तकरीबन 200 मोनेटाइज चैनल हैं। हमारे जो गांव है वो 80 घरों पर मुश्तमिल है। 80 घर के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें यूट्यूब का काम ना हो रहा हो। आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं और अपना चैनल बनाते हैं। यही नहीं, यहाँ के अक्सर लोग बैरूने मुमालिक से नौकरी छोड़कर यूट्यूब पर आ चुके हैं। मेरा चैनल एक मोनेटाइज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास गोल्ड बटन भी है और इसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी और प्रॉपर्टी भी है। इस गांव में बच्चों समेत 80 साल बुजुर्ग भी यूट्यूबर हैं। गांव में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें यूट्यूबर ना हो। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने थिएटर्स मालिकान और ऑर्गेनाइजर से अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हुकूमती पॉलिसी को दो टोक अंदाज में खुलकर बयान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसे थिएटर्स ड्रामे बनने चाहिए जिन्हें फैमिलीज देखने आएँ। थिएटर्स ड्रामे समाजी मौज़ूआत पर मबनी होने चाहिए जिससे आवाम की रहनुमाई हो सके। उन्होंने कहा कि जिन थिएटर्स मालिकान और अदाकारों को फहाशी फैलाने का शौक है वो पंजाब में ड्रामा नहीं कर सकते। पंजाब के थिएटर्स दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान होते थे। थिएटर्स को फहाशी के अड्डे बनाने वालों की अब कोई जगह नहीं है। असमा बुखारी ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत जल्द थिएटर्स के लिए नई कानून साजी करने जा रही है। जो थिएटर्स मालिकान फैमिली ड्रामे बनाएंगे हुकूमत इनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सब थिएटर्स को आखिरी वार्निंग दी जा रही है। जिस थिएटर ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की उसको शो कोज नोटिस जारी होंगे और जुर्माना होगा, फिर लाइसेंस मनसूख होंगे।
अज़मा बुखारी ने थिएटर में फहाशी और बेहयाई फैलाने पर थिएटर मालिकान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बेहयाई और बेहूदगी फैलाने वाली अदाकारों पर ताहयात पंजाब में पाबंदी का फैसला किया गया है, जबकि फहाशी फैलाने वाले थिएटर्स के लाइसेंस कैंसिल भी किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल को तमाम थिएटर्स मालिकान से अंडरटेकिंग लेने की हिदायत की और हुक्म दिया कि बयान हल्फी के बाद सील शुदा थिएटर्स खोल दिए जाएं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं, जिसमें तजर्बाकार खिलाड़ियों के साथ नौजवान खिलाड़ी भी अपनी बर्तरी साबित कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक टेबल टेनिस के खेल में नए लड़के और लड़कियों का मेयारी खेल पेश करना खुश आइंद है। हुकूमत सरपरस्ती करे तो इंटरनेशनल मेडल्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौमी टेबल टेनिस का मेला सजा। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद ने खुद खेल कर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद और दूसरे हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर से 14 टीमों के 300 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने में मसरूफ़ हैं। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि अगर ज़्यादा इवेंट्स हों तो खेल में मज़ीद निखार आएगा, इंटरनेशनल सतह पर भी मेडल्स जीत सकते हैं। मेडल हमारे इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें उस तरीके का सपोर्ट नहीं है जैसा दूसरों को है कि वो महीने में 3 से 4 टूर्नामेंट खेलते हैं, हम महीनों में जाके एक टूर्नामेंट खेलते हैं। सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, कोचेस दी जाते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, टेबल्स, इन्वायरमेंट। अगर यही चीज़ हमें भी दें तो इंशाल्लाह हम भी मेडल लेकर आएंगे पाकिस्तान को। मुंतज़मीन का कहना है कि नए खिलाड़ियों का बड़ी तादाद में सामने आना हौसला अफजा है। PSP इन्वेस्ट करेगा तो कोई इसकी वजह नहीं है कि ये खोया हुआ मुकाम अपना वापस हासिल कर सके। जो एशिया में पहले टॉप 8 में टीम रही है हमारी, हम लोग जब थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो भी हालात हुए, जैसे भी हुए, उससे स्टैंडर्ड तो गिरा था, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो इंक्रीज़ हुए हैं स्पेशली इन जूनियर्स, वो बड़ी खुशाइन बात है। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हम उस स्टैंडर्ड को दोबारा मीट करेंगे। चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मर्स को अब बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। रावलपिंडी की बारानी ज़रे यूनिवर्सिटी में सजा ज़बरदस्त डॉग शो, जहां मुख्तलिफ रंग और नस्ल के कुत्तों और बिल्लियों ने समा बांध लिया। लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करके डॉग शो की रौनकों को चार चांद लगा दिए। डॉग शो में मुख्तलिफ जानवरों के दिलचस्प मुकाबले भी हुए। रंगारंग डॉग शो की झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट। रावलपिंडी की बरानी ज़री यूनिवर्सिटी में दिलचस्प डॉग शो में गोल्डन रेटर, पॉइंटर, अल्सेशन, जर्मन शेफर्ड, हस्की, लेब्रा समेत 50 से जायद नस्लों के 200 से जायद कुत्तों ने हिस्सा लिया। डॉग शो में जर्मन शेफर्ड कुत्तों की वॉक खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी रही। इन कुत्तों ने महारत और करतब दिखाकर शायकीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। ऑल ब्रीड कैटेगरी में हस्की नस्ल के खूबसूरत कुत्तों ने डॉग शो में अपना रंग जमाया। कैट शो कर रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कर रहे हैं, और वो अंडर द बैनर ऑफ पाकिस्तान कैनल क्लब है। और इसके अलावा एक आज हमारे पास जर्मन शेफर्ड का स्पेशलिटी शो हो रहा है, और ऑल बीट शो, कासिफ शो भी हम डॉग शो कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कैट शो भी था और मुझे यहाँ बहुत मजा आया। ये अपनी क्लास में फर्स्ट आया है और अभी इसका कम्पीट होने वाला है दोबारा बेबी फीमेल के साथ। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, मैं इसे कहूँगा कि पाकिस्तान में इसको प्रमोट होना चाहिए। डॉग शो में पहली मर्तबा कैट लवर्स के लिए कैट शो का भी एहतमाम किया गया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। डॉग शो के शुरका और शायकीन का कहना था कि ऐसे शोज को हुकूमत को भी सरपरस्ती में लेना चाहिए ताकि सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग मिले। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक, जो न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए भी कशिश का बाइस है। लेकिन क्या इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने, सयाहत के फ़रोग़ और मसाइल पर काबू पाने के लिए मतलूबा इक़दामात किए जा रहे हैं? इस हवाले से बात करते हैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले ये बताएं कि इस्लामाबाद में टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं?
دیکھیں ہمارے جو اسلام آباد میں نا مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں جس کے اندر ہمارے سرینا کے اوپر جناح انڈر پاس کے پروجیکٹس ہیں اور یہ ریکارڈ ٹائم کے اوپر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو رہا ہے. اس کے اوپر سہر وردی کے اوپر انڈر پاس ہے. اس کے علاوہ سری نگر ہائی وے کے اوپر 2 بیرل انڈر پاس ہے اور پھر اوپر جو ہے روڈ اسٹرکچر کا کام ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے. لاسٹ لیگ چل رہی ہے. اس کے اوپر ہارٹیکلچر کا کام چل رہا ہے اور اس وقت میرے خیال ہے نیکسٹ 5 to 7 days کے اندر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مین وائل ہمارے پاس F9 کے اوپر F10 چوک کے اوپر اور F9 کے اوپر جو ہم نے برج کا اور انڈر پاس کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہمارا چل رہا ہے. جو برج ہے وہ ہم نے ریکارڈ 42 days میں مکمل کیا ہے اور جو باقی پروجیکٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دنوں میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. دونوں پروجیکٹس اپنے ریکارڈ مدت میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ٹورزم کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں پلان آؤٹ کی ہوئی ہیں. وی آر ٹیکنگ دا وائلڈ لائف بورڈ آن لوپ. ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں سفاری پارک ہے, زپ لائن ہے, جس میں جو ہے کیبل کارز ہیں, بٹ ہم اس کو لانچ کریں گے آفٹر ٹیکنگ دا انپٹ فرام دا وائلڈ لائف بورڈ اینڈ آفٹر ٹیکنگ دا انپٹ فرام دا ایکسپرٹس اور فرام دا کلائمیٹ چینج. اور پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکشن ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہم نے ٹورسٹ ہبس اور بھی بنانے, بٹ وی آر ٹیکنگ دا اوپینین آف آل دا اسٹیک ہولڈرز. ان کے ساتھ ہماری جب کنورسیشن اور ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ لانچ کریں. ٹھیک ہے. اسلام آباد کے باسیوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے جن میں سے ایک پانی کا مسئلہ بھی ہے. کیا ان مسائل پر قابو پانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پانی کا ایشو ضرور ہے لیکن اس کے لیے ہم اکیلے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اس کے لیے واسا راولپنڈی بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کے تھرو اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ راولپنڈی کینٹ بورڈ بھی ہے. ہم نے ان سب کو لوپ میں لے لیا ہے. اسلام آباد کے اندر جب ہماری ڈونر ایجنسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک واسا نامی ایجنسی کی کمی ہے. اسلام آباد واٹر کے نام سے ہم نے ایک واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی CDA کے اندر بنا لیا تھرو کیبنٹ اپروول. اب وہ ڈونرز کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن شروع ہے. انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم لانگ ٹرم سولوشنز لے کے آئیں گے جس میں اسلام آباد میں پانی کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد علی رندھاوا صاحب. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT کی چیئرپرسن سینیٹر پلوا شاہ خان نے اپنا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف کیا ہے. اجلاس میں چیئرپرسن سینیٹر پلوا شاہ خان نے بتایا کہ میرا ڈیٹا چوری کیا گیا اور مجھے مالی نقصان پہنچایا گیا. میں نے ڈیٹا چوری کی درخواست FIU کو دے دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک ایپ سے بچوں کے لیے سامان منگوایا تھا جس پر میرا ڈیٹا چوری کیا گیا. اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT نے ڈیٹا پروٹیکشن بل پر پبلک ہیئرنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت منعقد ہوا جس میں سوشل میڈیا قوانین سخت کرنے سے متعلق پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. یہ بل وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پیش کیا جسے ضمنی ایجنڈے کے طور پر ایوان میں لایا گیا. پیکا ایکٹ پیش ہونے کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کیا اور پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے. مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. متنازع پیکا ایکٹ ترامیم مسترد. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عدالت جانے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. PFUJ, PBA, CPNE, ایمنڈ اور APNS پر مشتمل صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ حکومت نے قومی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کروا کے وعدہ خلافی کی. اس بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں جس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مزید کہا حکومت اگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہتی ہے تو سینٹ میں اس متنازع بل کی منظوری کو مؤخر کیا جائے. سینٹ میں بل پیش ہونے کی صورت میں نہ صرف اجلاس کے موقع پر احتجاج کیا جائے گا بلکہ ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بل عدالت میں چیلنج کرنے کے حوالے سے وکلاء سے مشاورت شروع کر دی. کمیٹی کا کہنا ہے کہ صحافی تنظیمیں کسی قانون کے خلاف نہیں مگر مشاورت کے بغیر کی جانے والی قانون سازی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا افتتاح کر دیا. ورلڈ بینک پاکستان میں 10 برس کے دوران $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی. تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر مقررین نے خطاب کیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی بینک نے ہر شعبے میں پاکستان سے تعاون کیا. ہم صدر ورلڈ بینک کے مشکور ہیں. مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ. شہباز شریف نے عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عالمی بینک نے ہر شعبے میں پاکستان سے تعاون کیا ہے. The World Bank
has faith in Pakistan's system, which is now attaining vibrancy, which has become very functional and operational, undertaking deep-rooted structural changes which were long overdue. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, शराकत दारी फ्रेम वर्क से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी तरक्की होगी। 10 साल के ऊपर मुहित है, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में, और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी, जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो भी इसका हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे यकीन है कि जिस मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तश्कील पाया है, इसी मेहनत और जज्बे के साथ इस पर अमल पैरा होंगे तो पाकिस्तान यकीनन बुलंदियों को छुएगा। महंगाई के एदाद शुमार में कमी के बावजूद इस हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह 1.16% से कम होकर 0.52% की सतह पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया एक हफ्ते के दौरान 12 अशियाई ज़रूरिया सस्ती और 14 की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगी होने वाली अशिया में चीनी, केले, लहसुन, चावल, घी और कुछ दालें शामिल हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।